Hadu kolok borwa hatayo guli kokjaka koroksa 56 omoni lal thaju halariang mungui koktomangka ambassador Tripura ni bising khobjanai kolai amchayo mia 6ta haita majorawa sinia nugia borokbai guli kokjaka lal thaju halariang salbrum heke bo bini musuno nana thangtani hadu kolok borwa hatayo sabobai jani guli kogi rajaka o guli khorang no khana oino amchaini lokorok bo thangai nai kha bono tei bonok hawa klaijak khe mankha lokorok tei logolagano patimung no ambasa police no koktomar horjaka Oktoma manene logo na ambasan thanani police ok haino phai sokbaikha tei opati muno cheri naikha tabok lal thaju halariang no puila dolai hangkorni saknayo rohjaka phiaba aronarogi angi nei logo no jibi sakhamnogo refer khai rohjaka tei bini saknai jagoi tongoni koktoma sawi mankha phia tabo sodara saimaina khok sabo babono silai koloi kokha abaikhe naini ri chini mangpliwa ये हर रोज गाय चराता है हर रोज गाय चराता है लेकिन आज के जैसा पहले कभी नहीं हुआ ये ना तो पीता है ना खाता है ना बीड़ी पीता है ना तंबाकू खाता है फिर भी आज कैसे हो गया किसी को पता नहीं है क्या हुआ उसको क्या हुआ इसको किसी ने गोली मार दिया गोली मार दिया लेकिन किसी को पता नहीं ये तो हर रोज गाय चढ़ाता है हर रोज टाइम पे आ जाता है गाय लेके अपना लेकिन आज क्या हो गया किसी को कोई पता नहीं घर कहाँ पर घर अपना ब्रूहापारा में ब्रो सेटलमेंट हाँ ब्रू सेटलमेंट में उसका नाम क्या है उसका नाम लाल थजवाला रियांग लाल थजवाला रियांग अच्छा कौन मारा किसी ने मारा आपको कोई संदेह है क्या कोई इसका नाम तो मतलब अभी मालूम नहीं हम लोग को अच्छा किसी को तो मालूम है बस यही बात है अच्छा वो कौन से गुली वो बंदूक का गुली वो कौन सा बंदूक है हम लोग को पता नहीं है लेकिन किसी ने गोली मारा बस ओरिजिनल बंदूक से ना शिकारी ये तो कोई ओरिजिनल बंदूक नहीं हो सकता ओरिजिनल होता तो ये उस टाइम में देर हो जाता कहाँ से ये बंदूक लेके आया वो तो हम लोग को तो पता नहीं कहाँ से लेके आया कहाँ से लाया कहाँ से बनाया ये सब तो हम लोग को पता नहीं अच्छा कितना बजे हुआ था घटना ये अभी लगभग 6:30 बजे 7 बजे हुआ अच्छा 5:30 बजे अभी कहाँ पर लेके आया हो जी अभी कहाँ पर लेके आया हो हॉस्पिटल कौन सा हॉस्पिटल में लेके आया खुले हॉस्पिटल में लेके आया खुले हॉस्पिटल में डॉक्टर ने क्या बोला डॉक्टर बोला कि अभी सीटी स्कैन करना है कहाँ लेके जाएगा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा कैसा है क्या है कुछ पता नहीं है अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया कोई रिपोर्ट नहीं आया ठीक है वो जो হয়েছে লাল থাজওয়ালা রিয়াং অ্যারাউন্ড 56 ইয়ার্স 56 বছর বয়স পিতার নাম গুণধর রিয়াং ব্রুহাপাড়া আমাদের ব্রুহাপাড়া হাদিপুরের ব্রুহাপাড়া উনি নাকি 6টার সময় আজকে 6টার সময় গরু আনার জন্য জঙ্গলে গিয়েছিলেন এবং ওই সময়ই একজন লোক ওদের বক্তব্যে বোঝা যাচ্ছে যে কেউ ওরা চিনে বলতে চাইছে না হ্যাঁ তো শুট করেছে ওকে কী কারণে শুট করেছে ওরাও বলতে পারেনি তো 5 মিনিটের মধ্যে 5-10 মিনিটের মধ্যে ওরা বুঝতে পেরেছে যে এটা কিছু একটা হয়েছে তো ওরা গেছে ওরা খবর পেয়ে গেছে গিয়ে ওকে একাই দেখতে পেয়েছে লাল থাজওয়ালাকে সাস্টেইনড ইনজুরি তারপর তারা সকলে মিলে এই পাড়ার সকলে মিলে আমাদের হাসপাতালে এসেছে এবং আমরা দেখেছি যে একটা এন্ট্রি উন্ড আছে মানে যে দিক থেকে ঢুকেছে গুলিটা সেটা আছে কিন্তু কোনো এক্সিট উন্ড নেই হ্যাঁ সেটা জোয়ার দিকে ঢুকেছে তো আমরা করেছি সিটি স্ক্যান করেছি এবং আমরা এখানে যে ফিনিটি যা যা করে সেগুলো আমরা করেছি এবং এখানে ও স্টেবল আছে এমনিতে স্টেবল আছে তো আমাদের প্ল্যান ওনাকে আমরা এখন রেফার করবো জীবিত তারপর ফার্দার ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট হ্যাঁ পুলিশকে জানানো হয়েছে হ্যাঁ পুলিশকে জানানো হয়েছে পুলিশ জানে হ্যাঁ তো এখন পর্যন্ত উনি স্টেবলই আছেন ঠিক আছে